is that Matilda, right? And based on what we're seeing from that match, GX is like, get rid of that front line, make sure that we have ways to kind of get in on the enemy team. I'm also concerned about this Phoveus pick because what is going to enable him? However, we do have to see, it's kind of like they're taking out of the books of BTK, where BTK did the same thing, having the Esmeralda as well as having the Phoveus. However, the Yishin has been banned. So for the side of GX, we've seen being very tanky. Maybe they're playing towards this very hyper oriented kind of meta where one single person is going to deal out all of the damage. But the question is, who can really 1v5 in this situation? I'm looking at Beatrix, but if Beatrix is going to get banned, that's going to be very difficult. Yeah. And I think that it is incoming right now. For I mean, you're predicting it coming in for GX Squad specifically, correct? But RRQ, this one ban, it's everybody is waiting in anticipation. Is RRQ going to respect it, or are we also going to get one more seminar on how to actually control and keep in check this Beatrix? Yeah, nope. Beatrix will be banned. Yep. Banned. Yeah, because again, GX, if they do have the Beatrix, then they have almost the dream composition. Yes. A lot of protection. Beatrix has the potential to 1v5. Right now, the Beatrix is gone. Right now, the Yeast and shit is gone. So we have to look for a different hero that can 1v5. And in terms of 1v5, they need a lot of AoE. They need a good scaling. What else do we have, Wolf? I wonder, maybe, I don't know, maybe Roger, I guess, coming out from... That's quite okay. It's decent versus the squishy targets of RRQ, but then again, RRQ can just like beef up their side lanes afterwards. So, but then again, it's a good pick. I've seen them pick up somewhere last of Hayabusa, but yeah, Roger, what is this? Why am I on point all of a sudden? I mean, you're just getting it down. There's two analysts on the table. Exactly. I mean, I'm the one who feels a little lost here. Y'all are playing. I think I'm playing bingo. You guys are playing checkers here. Chess. Well, okay. Well, Magic chess. Shoutouts to Magic Chess. Shoutouts to Magic Chess. Very fun game. But coming over towards RRQ side, now I don't know whether I'm playing bingo here, but overall, it looks like their lineup is looking kind of nice. I don't see them having a clean way of engaging here. Are we looking to see a potential tank? Well, so far, Vin has been good on the Jawhead, but the Cho, we have not seen a lot of Cho tanks over here. Speaking of tank, might as well just bring in the Hylos. All right, so in Indonesia, came the idea of having the Hylos against the Esmeralda and the Phoveus all together. The Hylos versus Esmeralda, that was a thing of the past, maybe 1.5 years ago. But Hylos versus the Phoveus, that specifically explained Hylos. This was an idea that came from RQ and was popularized, came from Indonesia, I mean. It was popularized as well in some parts of the Philippines. Onyx Philippines love to pick this up against the Phoveus as well because they believe that it is very strong against that hero, and it still is true. Now, what I like about this is like it's in chess, there's like a fork, right? This is actually a triple fork wherein you control both the Esmeralda and the Phoveus as well as the Roger. That is why I think this is a genius pick coming out from RRQ. I like it. I like it so far. GX Squad finally finishes off their own draft with the Kagura this time round. RRQ ready to rumble, break down these compositions. What are we expecting to see here, LaFell? Okay, right now, unfortunately, GX, they need to scale a lot. On the side lanes, maybe they can do well. However, again, laning against a Clint is never fun, and with the side of RRQ, I would say that their win condition is very easy. From the side of GX, they kind of have to push the boundaries. They have to play a little bit uncomfortable in order to actually get some kind of gain and then snowball from it. Maybe the others will be uncomfortable. One thing I know for sure is that they're comfortable with this Kagura pick. They have picked it before during the Arabia Major, and what I really love about that is the execute on the Kagura. All right, and then they used it before. It didn't work in their favor because I guess, again, the jitters. Let's not judge GX on their first game, but maybe judge them in this second game that they have. Maybe Yato will show us something else. In fact, he goes for the flame shot. What this gives, actually, double flame shot on the side of GX just means that you have more ways for your Phoveus to land the ultimate, because again, that procs the ultimate. Enablers, that's the name of the game for GX Squad. Let's not judge them based on their jitters in game one. Let's see whether it's going to be facts. A lot of expectations on either side, but it's RRQ versus the GX Squad as they continue to battle it out here at the Litho Wanderer side. RRQ giving it up, as we know so far. We know for a fact that Amon isn't exactly the fastest in its early levels when clearing the jungle. Yeah, that's right.
Almost a steal there coming off the same shot. But yeah, Alberttt and the gang. I think that I'm pretty sure that they secure the Little Wanderer. So well, they did, especially for the GX squad, yeah. And I like the idea here where they're trying to like, yeah, let's try to steal whatever we can. But so far, RRQ just taking it very slow. And more importantly, R7 getting that pressure on that top side to push down to make sure that Dante doesn't get out of control. Oh, I want to ask Lafell here what his opinion of the X-Plane Joe. That has been a thing of the past. Is still a good thing. I love it because, again, it has an assassin potential. And Amuni going down first blood. Sorry, Gideon, late to the pass. No worries, no worries. That first blood brought to you by Razor here. It gives a good, I think it gives a good idea. But yes, talk us through this EXP Cho. Yeah. Okay, so the Cho, being in the XP lane gives him a lot of opportunities. So actually, just stay in his lane, go to the back line, and take down the Roger. And also, he has a secondary win condition of a split push. I mean, you say that right now, but even he's already being taken out. That split push and that single solo kill potential alone. Whoo, you don't see that too often, especially when he is taking the concussive strike. That is what we call the classic go-to ways to win a MOBA. You know what they say when you know how to win a MOBA game? Have stunts. Yep, and Skylar is going to feel it because GX Squad want to get revenge. Top lane ini udah menjadi populer cukup, kita udah lihat beberapa kali ya, tapi kalau dilihat di bagian bawah nih. Oke, mereka bakal coba untuk dipaksakan menuju ke arah seorang Esmeralda. Heist bakal ditumbangkan, lihat damage yang burst dari seorang Clay. Hilang begitu saja. Alberttt dan juga Skylar mencoba untuk mendapatkan outer shield turret dan berhasil tanpa ada hambatan kali ini Eterna. Wow, 2000 sudah diamankan oleh RRQ Hoshi di dalam segi ekonomi. Dan sekarang ini kayaknya udah pada mau rotate ke arah mid. Tapi lihat di situ, wow, damage dari Yato terhadap Clay itu luar biasa juga. Tapi tidak mau diamankan begitu saja. Yato menjadi korban yang selanjutnya dengan killing spree yang begitu indah. Ada circling eagle kehadap teman-teman RRQ. Tapi namun tidak ada follow back damage. Dan Dante terpaksa terpukul mundur. Alright, bukan hanya itu aja para pemain dari tim GX Squad. Mereka lagi-lagi kehilangan poin yang cukup banyak di menit yang ketiga ya. Menit yang keempat, 4 poin tandanya kita kalkulasikan 1 menit 1 kill ya. Average. Wow. Rata-rata. Itu bukan cukup hal yang baik. Meanwhile, R7 mencoba untuk mengganggu di arah depan sana. Ada Dante, masih ada flicker, masih ditahan begitu saja. R7 nggak mau terlalu terburu-buru. Akankah ada Montek kali ini? R7 masih memancing keributan. Dia nunggu Montek. Dia nunggu tadi dari seorang Darosnya di depan. Dia langsung tendang ke arah dalam. Kenapa? Dia nggak terlalu buru-buru menggunakan flicker. Yes, hebat banget. Dan sekarang kita bisa melihat kalau misalnya Turtle sudah spawn di Land of Dawn. Dan teman-teman GX kayaknya juga mau merebutnya dari tangan RRQ nih di sini. Wow, paling sama ke arah belakang. Tapi dia langsung yang ditumbangkan duluan, Oji. Oh, hilang. Tak tersisa dari seorang Heist. Bahkan Glorious Pathway telah dikeluarkan. Siapapun yang masuk, The Web Dragon yang baik. R7 freestyle dulu, bos. Berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Dante. Mau kemana kamu? Sang serigala berbulu domba tidak akan bisa pergi kemana-mana, Eterna. Yes, betul banget. Tapi guys, jangan lupa buat kalian yang mungkin lapar lagi nonton ini udah kiar-kiar nih semangatnya ya. Jangan lupa untuk juga ada kode promo M3 Indopride dari GrabFood. Bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi lihat, oh my god. Flame shot yang begitu indah langsung bisa menumbangkan seorang Clay. Tapi sekarang Alberttt berusaha untuk ngambil revenge dengan double kill terhadap Amuni. Double kill didapatkan oleh seorang Alberttt. Tapi kali ini lihat Alberttt bakal menghilang dengan metode ghosting. Kali ini Alberttt mencoba untuk menuju ke arah seorang Dante. Tapi ternyata tidak bisa terlalu jauh dari seorang Dante. Dan maka R7 sekalipun di depan sana harus mundur. Sepertinya tidak boleh terlalu memaksakan untuk mendapatkan poin tambahan. Karena lihat laning phase-nya mereka sedang mendorong. Tapi di sini akan ada terjadi team fight. Alberttt dengan metode ghosting, dia bakal coba mundur. Dan ternyata instant replay, silakan Goni. Wow, instant replaynya Clay terkena flame shot, tetapi Alberttt mendapatkan double kill di bagian tengah. Bukan cuma kompensasi, tetapi itu lebih dari cukup. Dan kalau kita bandingin kedua jungler, berbeda 2 level antara, dia 2 level antara Dante dan juga Alberttt. Wow, 2 level itu, aduh, serem sih untuk GX Squad kali ini. Dan sekarang mereka mau merusuh di area atas ini.
Oke, tapi ternyata kalau sepatu keluarkan, Dante masih bisa menghindari dengan Likan Pons, tapi ternyata hilang damage dari seorang Clean. Skylar dengan tembakan langsung ke dada menumbangkan seorang Roger, tapi di sana bahkan Daros bakal terkena satu pada wave trigger dan tidak bisa bergerak loncat ke sana kemari, dan Amodi pun harus down. 3-4 player hilang. RRQ Hoshi mengamuk kali ini. Mengamuk dan masuk ke menit yang ke-7 kita bisa melihat KDA Alberttt yang sempurna 8-0-3. Apakah Amon akan menjadi hero selanjutnya yang harus di-ban dari tangannya Alberttt? Ya wajib sih lihat pergerakan ghostingnya dari seorang Alberttt ini yang benar-benar berbahaya tuh. Lihat dia langsung dengan mode ghostingnya berubah lagi Goni. Bagaimana menurut Goni dengan di menit yang ke-6 13 poin kill diamankan dan bahkan Alberttt sampai gunain satu bar retribution untuk dapetin jungle-nya Goni. Ini sebuah apa ya? Masih 2 level Ji. Jungle-nya tuh masih 2 level dan ini berarti apa? Dominasi 3 lane dari teman-teman RRQ itu kelihatan. 3 turret outer dari teman-teman GX sudah hilang dan war akan dimulai lagi. Oke, duel Dragon terhadap seorang Dante hilang begitu saja. Duel Dragon yang cukup luar biasa bagus dari R7. Lagi-lagi dengan flicker dia gunakan. Tapi di sana Amun ditekan damage. Alberttt diam-diam mengerahkan salah satu metode ghostingnya. Langsung tapi ternyata Yato masih menolak cinta dari seorang Alberttt. Tidak berhasil ditumbangkan. Di top lane sana. Dan satu turret plus item yang dia sudah jadi banget dari seorang Alberttt dengan 6.000 gold di menit yang ke-7. Wow, Genius One, Feather of Heaven dan juga Divine Glaive. Ini burst damage dari seorang Amon sakit banget. Kalau ngelihat dari teman-teman GX Squad, mereka nggak ada yang build Athena Shield, bahkan Radiant Armor satu pun belum ada yang jadi. Wow. Oke. Pantes ya guys. Sakit banget. Banget. Nih kesukaan Eterna nih kalau soal diskon sama giveaway nih. Gimana nih? Langsung aja pakai kode promo M3 indopride dari Gap karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi lihat di sini, wow, Feather Sex sudah dibuka yang mampu menzoni teman-teman GX paling sambung ke area belakang konektor Arvin, tapi tidak lebih lagi. Tapi Esmeralda dan juga Rogernya harus ditumbangkan dengan double kill. What? Apa itu? Metode ghosting dari seorang Alberttt. Apakah akan menjadi triple kill? Mencoba dipasangkan kembali menuju ke arah belakang. Alberttt masih mau lebih. Daros akan menjadi pilihan. Daros hilang. Tembakan Skylar yang menumbangkan seorang Daros. Skylar kali ini bahkan berhasil mendapatkan satu buah. Ini pintar di arah top lane. Dan di arah mid lane-nya RRQ Hoshi masih mau lebih. Tidak mau meninggalkan begitu saja. Yato akhirnya men-shutdown seorang Skylar. Tapi di sisi lain dia harus ditumbangkan. Legendary didapatkan. Menuju ke arah hero yang lainnya. Langsung menuju ke arah double kill. Tapi ternyata hit. Hilang. Triple kill. Looking for Maniac. Again and again. Akankah menjadi Maniac ketiga kali untuk seorang Alberttt? Tidak. Tentunya Daros depan sana bersama dengan Dante tidak mau keluar kandang. Mereka tidak mau kasih lagi Maniac atau Savage sekarang seorang Alberttt Eterna. Wow. Dominasi dari teman-teman RRQ Hoshi begitu evident dan honestly gue agak speechless sih di sini. Gila, dari segi item, dari segi laning, dari segi rotasi ini sangat unggul dibandingkan GX. Dan apa yang bisa dilakukan? Tapi sebelum kita membahas hal itu, mari kita lihat ke fun fact by Snack Video. Alberttt meraih perolehan kill tertinggi sebanyak 297 kills, hampir 300. Prestasi ini lebih tinggi dari peserta M3 lainnya. Wow, jadi jungler yang paling banyak killsnya ya? Bukan cuma jungler, semua. Semua bahkan. Berarti. Wow. Cukup dominasi sih dari RRQ, dari laningnya, dari lane manajemennya, dari objektifnya. Lihat teman-teman dari GX, mereka nggak bisa keluar kandang dengan ada Lord yang belum di-enhance, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gold lead-nya udah 12.000. Oke, Ghost Patrol telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Lihat muka para RRQ Hoshi, mereka menakutkan tim GX Squad yang bahkan merelakan begitu saja. Tapi ternyata R7 mencoba untuk melakukan freestyle, masih menunggu sedikit demi sedikit. Kita bakal lihat pergerakan R7 menuju ke arah seorang Dante. Tapi ternyata kali ini tertangkap. R7 gagal melakukan inisiasi. Alberttt is coming menuju ke arah seorang Dante, mencoba ditumbangin, hilang begitu saja. Looking for double kill. Flansher berhasil memukul mode seorang Alberttt yang bukan Alberttt Goni. Bahkan di arah bottom lane. Kali ini para minionnya belum masuk. Super minion telah bergerak bersama dengan Buffalo Lord dan Sir Horman menuju ke arah satu base. GX Squad akan terhentikan pergerakannya menuju ke arah his. Ghost Battle keluarkan base yang dituju dan Descent. RRQ Hoshi berhasil mengamankan satu game lagi dan berada di top klasemen bersama dengan Arasti harusnya 2
2-0 RRQ Hoshi sudah dipegang poin kali ini Etherna. Wow. Salah satu lagi nih. 1 poin lagi di kantongnya RRQ Hoshi. Tinggal mungkin poin yang ketiga di game yang terakhir untuk hari ini. Tapi sayang sekali GX harus mengalami kekalahan yang kedua di tangan RRQ Hoshi. Hashtag Indopride. Indonesia. Wow, luar biasa Indonesia mengamuk lagi dan lagi. Kali ini dari tim Middle East harus merasakan menjadi korban. di mana Indonesia mengamuk. Lihat Ngamuk.